Jesi stigao? E, dobro si došao s posla. Dobio si poziv od države. Od države? Samo ja? Kakav poziv? Jeste, samo ti. Svo 4 smo dobili. I broj sedišta je od 111 do 114. Pa šta je to? Letimo negde o trošku države? Jej! Jel opet moram da? Moraš opet da ponavljaš. Ovo mora napamet da se nauči da znaš sve. Napamet? Sve. Ajde. I swear I swear that I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to His Majesty to His Majesty King Slobodan III. King, kako se zove? Slobodan. Slobodan, nemoj da me... Pa nemoj, moram da naučim to da spremim. King of Canada. Ne, bre. King koji je? Charles III. Charles. Ajde iz početka, Pa ajde. što iz početka? Ne. I swear I swear that I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to His Majesty to His Majesty King Charles III, King Charles III, King of Canada, King of Canada, his heirs and successors, his heirs and successors, heirs, and that I will be faithfully and that I will faithfully observe and that I will faithfully observe the laws of Canada, the laws of Canada, including the Constitution, including the Constitution, which recognize and affirms the Aboriginal and treaty rights of First Nations, Inuit, and Métis people, and fulfill my duties as a Canadian citizen. Čestitamo! We are the North! Long live the King! Ovo smo viski uzeli. Pa za neki od budućih videa će bude viski. Vrlo brzo. Mnogi od vas su vjerovatno već pogodili o čemu se ovdje radi, ali evo još za one koji ne znaju, još malo ćemo da izdržimo u neizvesnosti, da objasnimo malo naš put do svega ovoga, do ovih papira što smo dobili. Pa Bogu mi ih prilično. Ima tu uputstvo. Da. A evo Milica će da objasni o čemu se ovdje radi. Ajde Milica. Prvo zdravo drugari, dobrodošli u još jedan video. Evo nas kući i imamo jako veliki, srećan, pa ne znam kako bih nazvala u ovom trenutku taj povod da snimimo ovaj video. Ali ćemo prvo malo da se vratimo nazad, da rekapituliramo neke stvari, neke datume čisto i onda ćemo kažemo o čemu se radi. Vjerovatno pola vas je već pogodilo. Vrlo malo ljudi koji gledaju ovo znaju o čemu se uopšte radi. Čak ni moji ne znaju, oni će saznati evo upravo sada o čemu se radi. Prvo, eto, mi smo, da krenemo, da smo, Sloba je malo duže, znači pre nas je došao u Kanadu i ja i deca smo došli 23. juna 2017. U martu, ja mislim 10. marta 2020. Znači došli smo prvo na radnu dozvolu, u martu 2020. smo dobili status permanent resident ili ti stalni boravak. Iste godine u novembru smo kupili kuću 2020. Uselili se u decembru, ali u novembru je bio kao kupovina kuće. Ništa, tako smo malo stajali u mestu i Slobo kaže jedan dan, zašto mi ne bi... Pa kad smo ispunili uslove, znači kad dobijete, mora da imate 3,5 godine boravka u Kanadi. Da biste stekli uslove za ovo što ćemo sad da vam objasnimo. Od tih 3,5 godine, ono što ste na radnu dozvolu, to vam se računa kao pola. Znači ako ste 2 godine na radnoj dozvoli, onda vam je godinu dana i još vam treba 2,5 godine boravka u Kanadi da bi stekli uslove za državljanstvo, ili ti da aplicirate za državljanstvo i da prođete kroz te neke njihove provere i da oni
vas pozovu ili ne pozovu na... Davanje zakletve. Da, davanje zakletve za državljanstvo. Naime, kao što ste vidjeli u videu, na početku videa i u nazivu videa dobili smo poziv. Da. Pozvao nas je kralj Charles III. Da, baš nas je on pozvao. Pa dobro, njegovi izaslanici su nas pozvali i dobili smo, znači sve smo uslove ispunili, pričala sam već u videu da je to stajalo, pa ćemo sad malo proći eto i kroz to. Od koga smo mi u stvari? Ovdje piše Immigration, Refugee and Citizenship Canada. Znači to je ta agencija koja se bavi imigracijom i izbjeglicama i citizenshipom, znači. Državljanstvo, da. Državljanstvom, od njih smo u stvari dobili poziv. Na odobrenje kralja. A kralj je rekao Milicu i Slobu. Da, kralj. Oni najbolje videe prave iz Kanade i Milica nas hvali na sva usta, pa je tako? Pogotovo kralja, kako? Pa dobro, kralja manje... Kraljicu dok je bila živa nisi toliko. Da, ali kralja pogotovo. Kaže, oni najbolje snimaju u Kanadi i najbolje mišljenje imaju Kanađanima, njih biramo za državljane. Tako. Da, ništa, jedan dan sam došla s posla i... Ne, bila sam na poslu i otvorim mailove i stigao je mail da... Ja ti sad uzeo ovo slobodno, da ću joj prođem kroz ovo. I stigao mail da nas pozivaju, da nam je to sljedeći korak. Da, ne smemo da vam snimamo ove papire vrlo rado, ali ne znam da li... Da ne budemo u problemima nekim. Ali ovdje ima ovo je, znači, da. Pa ćemo proći malo, eto, čisto kroz papire, šta oni nama kažu, šta treba da radimo, kako da se... Prvo kaže ljudima koliko smo čekali, kad smo predali zahtjev. Koliko je koštalo? Hoću. Zahtjev smo predali u februaru prošle godine. Nisam sigurna koji februar. Februar 2024. godine. Da. Nisam sigurna datum baš. A sad je februar 2025. Da. Koštalo je $1.500. 620, jel tako? Ja mislim da je 1.500, oko 650 za mene, 650 za njega i po $100 za decu. Mi smo i taman nam se to i opet sreća neka uklopila da su ispod 18 godina u trenutku predavanja i da plaćaju samo $100, da ne moraju da polažu engleski jezik i da ne moraju da polažu test iz istorije. Da, $1.500. Ako ste stariji od 18 godina morate sve to da... A ako ste mlađi od 18 i stariji od 55, ne morate engleski i istoriju da polažete. I ništa, stigne tako meni mail, ja na poslu izašla na pauzu, vidim mail, stigao za svo četvoro na moj email, pošto sam ja kao podnosila zahtev. I ništa, ja zovem Slobu i kažem da častiš, kažem da što da častim, pa dobio si poziv, kakav poziv i onda moja kažem o čemu se radi i tako smo bili baš srećni. Mislim, nama generalno razlika između stalnog boravka i državljana sad nama nešto ne igra neku ulogu. Pa ne, evo baš jedna zanimljiva slučajnost. Ja na poslu kažem mom šefu koji je Talijan, koji ovdje živi 30 godina već u Kanadi. Ja mu kažem, pošto taj dan radim i rekao mora da mi daš day off, da budem slobodan. Treba mi slobodan dan. Kažem pa kao šta? Pa rekao dobio sam za državljanstvo, da imamo tu ceremoniju. I on kaže pa ja sam moju evo juče dao. I rekao, molim, pa to kaže, evo juče. I pokaže mi sliku, što se sliku sa tim, ali objasnit ćemo vam isto i to kako ide sve. Sa tim čovjekom iz imigracionog, znači neko mora tu bude prisutan. I kažem, pa šta si čekao čovječe 30 godina? Pa kaže, nije mi trebalo. Da. Znači, zbog pasoša, da možete da glasate i da bi mogli da radite u državnim službama. Eto, to su te 3 razlike, ovo drugo ništa. Mi smo najviše zbog pasoša i naravno zbog dece, zašto da ne? Ma da. Ne odričemo se našeg državljanstva, Kanada dozvoljava multiple. U mom slučaju 3 državljanstva. Da, Slobo je pun. I tako da, eto, to nam je nešto što nam je lepo, eto, to da stavljamo tačku na neki deo nečega i onda težimo ka nekim novim ciljevima, ali eto, mirni smo. Da ne moramo da se mislimo, zašto da nemamo to? Ne odričemo se ničega, a dobijaš nešto na... Pa tu smo, tu živimo, tu ćemo da ostane. Mislim, znaš. I kad ulazimo u Kanadu, opet skeniram pasoš i mirna mi glava, a ne ono dok skeniram srpski, pa dok odem na šalter, pa dok me sve ispita, znaš, onda I druga stvar je što ovdje pasoš, znači mi smo do sad obnavljali taj srpski
neki hrvatski pasoš. I uvijek moraš da ideš u konzulat, pa zovi, pa zakazuj, pa kad ima slobodnih termina. A inače, kanadski pasoš ovdje dobiješ poštu. Odeš u shopping mall, ima ispostava za rađenje pasoša, odeš, ja svratio da produžim pasoš, da uradim pasoš i to je to. Mislim, u shopping mallu je ispostava, imate gdje god hoćete, malte ne. Nema, dalje od 10 km nije sigurno. Ima ih više po gradu i nije gužva i tako da. I ja mislim da se online, ma nije ni bitno u suštini. Ali brže ide procedura nego da. Pa ide procedura jednostavno, mislim, ništa nema to. Ja mislim da su to privatne te kao agencije i kancelarije koje rade te pasoše. Pa ne znam, stvarno ne znam. Isto kao što je servis Ontario, to je maltene privatna kao agencija. Ja? Pa da. Ne znam, nisam u toku stvarno. Znam kad deci istekne knjižica, samo odeš, nikad nije gužva. Mi došli, produžimo knjižicu, dobro, ajde i to je to. Baš nije ovo, baš je ide. Mislim, oni rade za državu, za vladu, za kao government of Ontario i Kanada. Ali su kao nešto, to je nešto privatizovano, nije to baš ne znam, nisam stvarno ne mogu da kažem, nisam u toku. Da prođemo malo, da. Pa ništa, imamo broj aplikacije, imamo dobro gdje su broj koji su nas oni zaveli, imamo neki unique client identification, jedinstveni broj identifikacije za tog klijenta. Ništa onda nam kaže da idemo online su nam zakazali, jer samo 2 mesta rade kao uživo te zakletve i to je, jedno je London, to je možda koliko? To ne znam, to nisam. To sam ja vidjela, ali oni ti zakažu kako ćeš. Od kada je korona krenula, to je sve krenulo online i verovatno je njima to lakše tako i onda tako su nas i pozvali. Samo u 2 mesta, znači London, koliko je daleko? 4 sata? Pa ne znam da li ima do Londona 4 sata. Nema. Manje, jel? Nema veze, to mesto. Da. To mesto i Ottawa je baš daleko. Ottawa ima jedno 5 sati. Tako da su nas pozvali online i onda kaže 11. februara u 1:15 popodne imate ceremoniju tu, da instaliramo neki Zoom aplikaciju kao da se vidimo i onda pišu koji je broj sastanka, koji nam je passcode da se upišemo i onda imamo kao broj sedišta. Mi smo od 111 do 114 naš 4. Verovatno će to ne znam šta biti već. Tako će nas po tom brojem prozivati. Znači dobit ćemo i kad završi se out, dobit ćemo povratni e-mail o roku od 2-3 dana maksimum kao taj sertifikat da smo... Stvari državljanstvo. Da, državljanstvo, da. Državljanstvo. Ako nećemo, moramo se javimo ranije, ali mi hoćemo svejedno što ću čekam poštom, isto je. Da li ti pošli poštom ili na e-mail pa ga kući oštampaš. Moramo da spremimo permanent resident kartice koje ćemo na licu mesta pred tim čovekom. Ajde da ga zovemo, pa nije sudija, ali taj... Officer kao... Da, ali on je baš na visokom nivou. Da. Moramo pred njim da isečemo. Kaže, ajde to ću poslije pročitati. Znači, s ovim što prisustvujemo sastanku, slažemo se da mogu da uzmu naše slike i da objavljuju možda na tim nekim vladinim sajtovima i tako to. Šta još kaže? Ako nećete, morate da nas kontaktirate da bi oni znali da nas, ako budu objavljivali negdje kao evo ovo su naši, na njihovom nekom sajtu, da ne objavljuju ko neće. Znači, kada prisustvujete ovoj video zakletvi, potvrđujete da vi i vaši članovi porodice da ćete davati, sad ja pokušam da prevedem u glavi, zakletvu u Kanadi. A ako niste u Kanadi, opet morate da ih obavestite. Ako ne možete, ako hoćete da promenite datum morate isto da ih obavestite. Ništa onda ako vam trebaju neka specijalna, ako ste gluvi ili nagluvi ili slepi, onda morate isto da ih obavestite da... Šta? On je nagluv samo na mene. Bilingual ceremony, znači 2 jezika. Will take place in official language of service. Da, bit će na engleskom, ali će i neki deo biti na francuskom.
Ne, na engleskom uglavnom. A ako hoćete da bude na oba jezika, znači engleski i francuski, onda morate isto da mi se javite. Ceremonija će trajati 2 sata i tu su 3 koraka koje su uključena registracija, znači privatno, znači svako će da bude vjerojatno, znači sad kažu Milica i ja onda moram da se pojavim i vjerojatno da pokažem ID neki. Znači registracija, onda video ceremonija kad se daje zakletva, tu će biti govori i onda uzimanje zakletva, bla bla bla. I post-ceremony instruction, verovatno instrukcije kako ćemo da, pošto imamo da popunimo jedan papir, ne sam to da vam snimam, znači ono, klasika, papirologija koju moramo da skeniramo, ali moramo, ne smemo da potpisujemo ništa, nego na taj dan dok smo na video sastanku. Pa pred njim da potpišemo kad je on, dok on gleda. Da. Osoba koja ima 14 godina i starija mora da uzme zakletvu da bi postao državljanin. Deca ispod 14 godina su kao are welcome, dobrodošla da kažu zakletvu, ali ne moraju. I deca mlađe 14 godina moraju da budu u pratnji roditelja ili staratelja ko je za njih popunio aplikaciju, ali dobro, naša su starija. The application... I to je isto preporučljivo i ko je stariji od 14, a mlađi od 17, mlađi od 18, da budu. Znači preporučljivo je. Ako ima 15, 16, 17, da budu roditelji tu. Stvari koje morate spremiti par dana pred ceremonije. Znači da smo odgovorili da li hoćemo i certifikat ili da nam pošalju na e-mail ili poštom. Što si došla? Da pregledamo sve informacije, da vežbamo ovu zakletvu i da vežbamo himnu da pevamo, da odlučimo kako ćemo da potpišemo papir taj, da li ćemo da skeniramo pa elektronski da potpišemo, da ubacimo potpis ili ćemo ručno pred njima, da pročitamo checklist da li imamo sve što nam treba, da se osiguramo da imamo kao, da nam je telefon pun, da imamo ovaj Zoom meeting instaliran, sve što treba, znači ništa da ne fali, da imamo internet i audio i video kao dobar, na kompjuteru može da bude ili na tabletu ili ovom mobilnom telefonu i da ima, znači, da skinemo tu aplikaciju i možemo da pristupimo preko Google Chrome. Ništa da vežbamo, da govorimo zakletvu, da pevamo, to je znači par dana pred... Jesi ti vežbao da pevaš? Sigurno? Dobro, svaki dan pevam. Svaki dan? Dobro. I na dan zakletve? Nemo, meni na mnogo se linjaš, nemoj molim. I na dan zakletve, da nam telefon bude pun, da se pojavimo, da se cijela porodica, ako smo zajedno aplicirali, da se pojavimo zajedno na telefonu, da se obučemo respectfully, kao ono, dress is business, tako nešto. Ili možete da nosite traditional wearings. Ja kažem ćerki da nosi onu narodnu nošnju, ona neće. Da sedimo u sobi koja nema buke u njoj. Ne smijemo da imamo nikakve, znači background mora da bude ovako, da nema neke šare ili da koristimo kao, stavimo neki background na telefonu, to ne smije da se koristi. Dobro. Znači moramo da nas kamera lepo snimi lice, sve, jer oni kad im pokažemo da oni mogu da nas vide. Da spremimo dokumente iz checkliste, da prikažemo. I dozvolit će nam da uzmemo selfie sa ovim, evo kako se kaže, presenting official on the screen. Znači smemo kao selfie da uzmemo, ali tek po završetku svega i kad nam on kaže sada možete da uzmete selfie. Ni u jednom trenutku ne smije da se snima, ništa da se radi dok je to u toku sastanak. Ništa onda ako se diskonektujemo, slučajno kako da se konektujemo, možemo da imamo goste sa nama, prijatelje ili porodicu, ali ne smiju da budu glasni, moraju da sede i da budu mirni. Ništa onda, kako ćemo se registrujemo, broj sedišta, da spremimo personal ID i to je to generalno, ništa nešto posebno. Ovo je kako se popunjava onaj digital signature. Pa ništa, to je to. Da.
Ma ništa, eto, to smo htjeli da podelimo s vama, da kažemo to. Naše lepe vesti, što nam je krenulo. Da, inače, kao po njihovom nekom zakonu, može čak da se čekaju 18 mjeseci, godinu i po dana, ali rekla sam, znači, to je mirovalo, u februaru smo aplicirali, u aprilu smo polagali za taj test iz istorije, Sloba i ja, i od aprila je stalo se. Ništa. Mislili smo će malo brže, iskreno. Da, kako je krenulo, mislili smo brže, međutim ništa, stalo, ja provjerala, svaki dan provjerala, ništa. Već krajem decembra, 20. decembar i preko ja odustala, rekao idu im praznici, kreće Božić, ništa se ne dešava, kad mu u januaru možda negdje nije 7. malo pre. Pa nešto je bilo pred Novu godinu, što si rekla, zadnji dan Nove godine? Da, ali nisam provjeravala od 20. decembra negdje. 22. nisam provjeravala, računam idu na odmore ljudi i to sad oni kad spoje, državna služba. I ja mislim u januaru, da li je bilo na Banje večer, Banji dan, ja otvorim oni na 31. decembar sve stavke štiklirali i opet i ostane samo ta ceremonija da se da zakletva. Ništa i eto. Pozvaše nas. Da. Da, pošto ima kad se to radi, znači mi smo aplicirali u februaru, pa smo morali da radimo test, ja i ti, deca nisu, i sad ima tamo onih 5-6 stavki, samo piše check, kao da su oni to zašli. Znači, provjeravaju vaš onaj... Mogu da to izvratavim čas? Pa ajde, kažem. Da, ali ne znam da sve ne pokažem. Ako imaš. Imam. Pa sad ću mi, ako ne piše ništa... Pa dobro, nemoj pokazati, samo ću pročitamo šta piše. Evo ti. A da, samo da Milica pročita. Ajde, ja ću. Ajde. Znači, prva stavka je jezik. To smo mi imali, dokazali smo, ona je išla u školu. Ja sam imao nešto što sam polagao isto za jezik. Da, on je polagao za permanent residency, ne, za radnu dozvolu si išao da polažeš jezik, a ja sam priložila, pošto sam za ovo moju, što radim na poslu, služim hranu, morate da imate koledž inače, pa sam završila i diplomu priložila, znači završena škola, ne moram da idem na polaganje jezika. I znači sad ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 tih stavki i ispod svake znači piše da li je in progress, kao da li je započeto ili je završeno ili sve. Znači prvo je jezik, drugo je physical, znači presence ovdje u Kanadi. Znači da li smo ispunili tih 3,5 godine ili više boravka u Kanadi da bi mogli da završimo to sve. Treće je citizenship test. Da. To smo Istorija. Da, poznavanje Kanade. To smo mi završili, ja i Milica. I onda background verification. To su znači one sve provere, oni provjeravaju. Da li ste osuđivani, da li ste pravili neke prekršaje, da li nešto, negde nešto, se provjeravaju. Prohibitions. Pa kao zabrane ili izbacivanje iz zemlje ili... Jest. Ili neka prekoračenja, da niste na vreme predali za radnu ili da niste predali za permanent, da vam je isteko pa nešto. To se provjeravaju. I posljednja stavka je citizenship ceremony. Da. Znači državljanstvo, davanje zakletve. Evo, januar 17. šta kaže? To možda pročitaš. Januar 17. kaže scheduled for citizenship oath. Eto, zakazano nam je za zakletvu. Da, kaže, čestitamo, vi ste zakazani da prisustvujete ceremoniji za državljanstvo februara 11. 2025. godine. Pratite uputstva koje ćete dobiti u vašoj pozivnici. Mi smo sad ovo malo ispričali iz okola i naokola. Ako vas nešto zanima, slobodno pitajte kakva je procedura. Evo, mi smo bukvalno sad to završili, samo damo još taj citizenship. Snimat ćemo možda i to, koliko budemo mogli, ne možemo baš to sve da snimamo, jel? Pošto je zabranjeno. Ne smo ništa da snimamo, samo kad kaže selfie. Ali eto, malo ćemo da vidimo nešto, da snimimo, eto, bar da pokažemo. Ne to, nego taj dan. A to, da, to da. Evo, dali smo. Ja rekao, već hoćeš ovaraš, pa će da nam uzmu. Da, pa nećemo još. Ne smemo, stvarno ne smemo se zedamo s time. Za nas je to velika stvar, stvarno smo uzbuđeni. To je ono,
Eto, zatvara se jedan taj krug. Pa da, cirkus. Nije ciklus, nego cirkus. Da, i onda krećemo neki novi. Jest. Ali dobro, opet je lakše, jednu brigu smo prebrinuli. Što više odlažeš, kao ne treba, a zašto da ne? Imali smo prilike, sve se poklopilo. Zašto da ne? I deca su mlađe od 18, opet smo i uštedili $550 na jednom detetu. Pa da. Ili $1000 na dvoje, ako bi čekali još, zašto ne? Da. Tako da, drugari, eto, držite nam palčeve. Do 11. Da, to je znači petak, subota, nedjelja, ponedjeljak. Pa još par dana. 4. dan, da. Od kad vi gledate, znači gledate i još 4 dana. Jest. Pa ćemo eto da sumiramo utiske. Ja kažem Slobi da nazirimo, sad kaže a Sloba je onaj Balkanac. Ne, dok ne prođe sve. Dok ne dođe crno na belo. Šta si mi još rekao dok ja ne vidim papir? Šta si mi još nešto si mi rekao? Isto je nešto bilo, su nam odobrili. Ne mogu da setim šta, kad setim reći ću. I on kaže ne, dok ne dobijem ja crno na belo, nema ništa. Tako da sljedeći video pijemo viski, jel? Pa ne sljedeći video. Pa dobro, da im kažemo da je sve prošlo dobro i da nazdravimo. A kad završimo, neće to da bude sljedeći video. Aha, dobro. Tako, drugari, eto, javljat ćemo utiske kako smo prošli, kako je bilo. Biće dug sastanak, ali dobro. Izdržat ćemo. Da. Za kralja. I otadžbinu. Da. A vi, vežbate i vi. Evo, mi smo izvežbali na videu. Ne moramo da vežbamo, to ponavljaš za onim čovekom, ali ono Kenada bi, trebalo bi malo da čujem da mi uđe uši, kao trebalo bi da se peva kad oni pusti himnu, onda ovaj se peva. Ma ne, ovo je samo, ono, kako se kaže to? Formalnost. Formalnost, da. Da. Ništa, drugari, vidimo se u nekom novom videu, evo, podelili smo radosne vesti sa vama, nadam se da je i vama drago zbog nas, a vi pišite da li jeste ili nije. Hvala vam puno na podršci, na svemu i što ste uz nas. I ako nije, ako hoće da zaprati, ko neće, opet okej. Tako je. Ćao. Ćao.